Hi guys, welcome back to my channel. This is Janet Grace Lamin. Kani di ke video jonga ke first video ke bangan shna menta nadu bangawan shnang. So guys, let's start stitching with me. Menta singi ngamut ban so ya kuwi ke dress kata de ke ruffle dress. Kani de ke net fabric, soft net fabric. Ngay tenat bahag rong day ngan ayu ngan ai bat ke satin tien nang tap der gani ngan ai ke sleeve gani tep kat no mita kadan ni shimita kani kaya che ke sleeve shimita na steng mita na gani kaduna ya ke shimita Dunaya gum shimita kanya check sleeve. Namar ka sleeve kadai ka puff sleeve and gane 3 meter try 3 meter ngatiet ngan Aisyah ka ruffle bangan le ya kini ki kumki ang bansu penran na po. Mana po jong ka skirt. But before starting ngakwa banong ya pi ba please pe ya kini video haban dekut nantas like share comment. But kita bedang want my please subscribe ya ke channel janga kita bilawan kita gibela day part janga family janga thank you so much bapila subscribe ya ke channel janga pila page ki video janga minta pada la paisa ke advertisement ha video janga please guys page lang ni ke advertisement namar lang ba ke advertisement hi pin support yang di kumta hi ngarungan yo ban yo mesiem ban shna video shushu nang tap dem keipat anyways yang ini sedang no nomor ba ten slam tan ru mlong re nomor bun ki bas skip ya ke video da slam tan ngatip ya kata nomor ya la deru ngasi skip tang ba la da day pada ke ba dan jing mentoy ke ba ai jing mentoy yang ni pada di ha ba pej pandekut okay. Ya kini gajan ngamut ban kap umbrella tang ba ngam yo ban kap umbrella namar ba karit kenyan keti ke barit kenyan so ngan lek kumnu ngan kap A shape na ya kani ban kliap A shape su kliap straight simbe ya kani ke way ke edge tang shani kat no dan kami ya jingyan simbe kat Gani gajan kam dabun ladan ni kap haga dikit tu kam dabun kan di ngan sintang siap nang pangan yo ya ga net kani la yo ya kan
tu ngeladap su noodles nang tu pedang ngansa nah design sudah. Su ya kini ke front ngasuk ni nengkong ngasuk sayu noodles nang tu pedang ngasuk attach ya kini ke net nomor bah net design dia am attach ngasna design and then after that ngapin niki ngapin pun design tu button syang mah syang try to design nang tabda ngasa ngasuk ni bat ni ngeladap su ya kini ke bodies nang ta uni usai ju ngeladap su bet itu ngeladap su da uni dan roll ladap tu nutur pen ladap minta pada ngan join saya kini ke skirt part. Ladap cup gitu ke banso rafalam ngeladap cup di gini ke so cup straight bang itu nih itu nang topat sa join nai ni ibakut nang ni sa join sa iway gitu kan ini sa join nang ni gitu. Actually ya kini ke skirt por bangasu ya kini ke skirt ram ngaklim pun iya pi namar banglatip bapilanang bansu ngatip bapinang bansu namar ngan peni kai ngan yo ban pen iya pi na kini ki side am namar bagini ki side tissue join but ke back but ke front pin join ni kini straight line guys nga try kai ke bangala ban pen iya pi nga pen iya kuno bangadrip ya kini ke mat dai kini ke sleeve lah tapi ku abanang ngan sepeni pi pada ha ku wipat ke video lah tapi ku abanang kan so comment comment section ngan sepeni pi ku nu bangsu ya kini ke subha mah dia actually kini ke sleeve am tang degi net hi itna tansu lani degi tissue kelong pula la de yo ki tissue ki ba jam tang ba kami itna ha degi net hi. Okay, ingin saya pecat next video ingin yesuk dulu. Yo ngatrai arteli lai teli kita janju dengan pet kenu bekam best kenu best yak bementang ikan net ke best. Berbuar habang isu gadas ni haban su penhe shwayuk sai hadin tengin setan bat ngin shna gadas. Ada ready yaki gadas mentang ngapin yaki ha keni keskat. Kumtu an ngan su yaki dah ladap su pada ke dress room kelak ready mah
mentah pada kini kisai ekstra ngan sai ngan berat no. Kini kisai basuk peneran ngan berat no iki. Dengan pen EP kalong kumno baik kini ke bodies ke bang pen EP kumno ban lap please ha kini ke bodies and daladap su kalong kum tu. So baik hang ni ru ubel nga ai deki gadas tang ba baik lak long pleats bling ong EP kum ta baik gadas ki long kum di bepenran kum ni mah ki gadas ki long bepenran kum di tiki pleats pada ki long kum di. So, ngai gadas yune tambah la long pleats pada shani deh, lilira. Dia nomor ushi long kumni he sen la ai gadas hobel dia na long bit kum tu uni design long kum tu he. So guys, kani dai ka skirt pat ka main skirt ngai ngakap dekat umbrella. Dia kani ka satin pada ngakap A shape. Dia nang tap dia namar ba ke ai ke ba kani ke design ke don kam syapua kam dayar nang ta sya jrong pada ka yar ba pet ka jengyar ti jengyar na do nang tu sya tei kum tu pet nang niru na do nang tu sya ni kum tu and pet undi dei u gadas ke bangale nang ni natrai jong ni ka skirt betu nga nadurang ni nga extension ni tenat deh ngatrai laitenat ya kini ke video jonga but ya kini ke dress di ngan put na ya kini ke video jonga ni ini saya kedua pada ha ke wepat ke video till then bye take care god bless you I love you all.